halter dress, small to double XL, mga mikay, preggy, pwedeng-pwede dito. 399 na lang, Daniel Black. And yung nasa gitnang manikin natin, may Daniel White. 399, 389, wholesale. Kunin nyo na, mga mi. Kunin nyo na, ang mumura na lang. Ngayon, after nyan, mi ha, balik presyo tayo. Kaya lubos-lubusin nyo na. Hi, Ma'am Maylene. Yes po. Marami tayong mga mi cohorts. Lalo na sa mga pants. Bagsak presyo, Ma'am Maylene. O, eto kay Leia. O, eto, ang mura na lang nito, mi. Pakulots. Embroidered yung design. 350 na lang. O, mi. 350, 340 wholesale, 24 to 36 waistline. Meron tayong mi Leia Eme. Leia Syrup, Leia Olive, and meron tayo ni Leia Cream. 350, 340 po. Next tayo. Ayan. Next tayo. Isa lang to. Ang mura, another Adidas ni. Embroidered ang Adidas niya. Same dito sa kanyang pants. 40 bus. Ayan, pwedeng-pwede full length and 34 waist. May packet dito both sides for only 480 pesos lang. Mi, 480 lang to. Parang bumili ka lang ng top. 480. Ang code ko, mi, is Mind Bonita Syrup. Isa lang to. Mind Bonita Syrup. 480. 470 wholesale. Isa lang, mi. Adidas. 480. 470 wholesale. Bonita Syrup. Kunin nyo na, mi. Bilisan nyo mag-mine. O, eto kay Sansa. 330 na lang. Top and skirt. Ayan siya. Skirt. May pa-short siya sa loob. 24 to 34. Yung top niya may 40 boss. Meron na siyang detachable belt. Sansa Blue 330. 320 wholesale. Ito naman may si Thomas. 330 na lang din. 40 boss and 34 waistline co-ord short. Mine Thomas Syrup. 330, 320 wholesale. O, kunin nyo na. Naku, mi. Hindi nyo pa imamain yan. Balik presyo tayo. Mi, kunin nyo na. Mind Bonita Syrup, 480. 470 wholesale. Kunin nyo na, mi. Mind Bonita Syrup, mi. 480 na lang yan. Ang mura na lang. Mi. Naku, mi. Pag di nyo pa kinuha yan. O, eto. Si Alora. Ayan. Pamoshino, mga mi. 499 na lang. 499, 489 wholesale. Alora Brown ang code nito. Co-ords pants. Ayan. Mine, Alora Brown. O, Sansa Blue. Thank you, mi. Eto, mi. Ayan. Pants. Ayan, ang ganda nito. Hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede. 330 pesos lang. 320 wholesale. Ayan siya, mi. Meron tayo Mind Blair Salmon. 330. 320 wholesale. Premium soft din. Blair Salmon. Blair Brown. At saka Blair Rust. 330, 320 wholesale. Yes. Eto short, Ma'am Maylene, si Tristan. Yung item natin to, 530, 520 wholesale, 36 waistline, and 40 to 42 boss. Premium linen ang fabric. Tristan Brown, Tristan White, and meron tayo may Tristan Navy. 530, 520 wholesale. Ma'am Maylene. Eto, mi. Ay, ang mura lang nito. Ayan siya, mi. Culottes. Mag-mine na kayo, mi. 24 to 36 waist. Pwedeng-pwede. 280. 280, 270 wholesale. Mine, Jana Choco. And Jana Fag. 280, 270 wholesale. Jana Choco. And Jana Fog. Ayan. Sige po, pants. Si Blair. Eto siya, mi. Ma'am Catherine. Eto, 350, 340 wholesale mi hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede. Premium soft denim ang fabric. Meron tayo Blair Salmon. Blair Brown. Presyong top lang. Blair Rust.
Oh, Blair Brown, sold out. Oh, ano na lang siya ni Yes. Blair Salmon and Blair Ross na Kunin lang. nyo na yan. Ni 350, 340 wholesale. O, eto, Mi, yung new item natin, si Dalton, yung mga naghanap ng eyelet dyan, ayan, hindi nagbayad yung nag-mine nito. Coords pants, Mi, 670, 680 wholesale. Eyelet, Dalton, Sky, ang code nito. Mine, Dalton, Sky, 40 bus, 36 waistline. Eyelet, mga Mi, new item natin to nung Wednesday. O, mag-mine na kayo, Mi. Ayun nyo na yan, mga Eto mi, cord short. Ayan ang nagtatanong, ma'am, Ma'am Maylene, ayan, mi 330 pesos lang. Mi, ayan, pwede to 40 bus, 34 waist. Mine Thomas, 0. Mine Thomas, 0, mi. Ayan, 330, 320 wholesale. Mine Thomas, 0. Kunin niyo yung suit ni Boss Madel, mga Mi. Isa na lang yan. Mi, 480 lang. Suot ko, 470 wholesale. Wala si Ma'am Ned. Gusto niya yung mga ganito. Isa lang to, Mine Bonita, Ganda niya. 0. 480, 470 wholesale, 40 bus, 34 waist, Mi. Kasyang-kasya, kunin niyo na. Mine Bonita, 0. Wala na tayong Blair Brown, Ma'am Catherine. Ito na lang si Blair natin. Blair Rust and Blair Salmon. Ayan. Yes. 330, 320 Ang wholesale. mura, Mi. Ang mura 6-6 naman. sale tayo ngayon. Ma'am Catherine, maganda yon yung last and salmon. O, eto, Mi, yung ano natin, M4. Yung M4 natin, Mi, naka-sale na yan. 599 na lang. Mi pa CK na yan, coords pants. Kaya nga, Mi, minsan naghanap kayo ng mga coords pants. Ayan o, Mine Bonita, yours na po. Yours na po. Thank you, Mi. Thank you so much, ma'am. Yun, oo. Mi, si Peter, ang mura na lang, 599. Pasiki na yan, coords pants. Original BKK po. 40 bus and 36 waistline. Mine, Peter, 0. Peter, red. And Peter Blush po, M4. 599, 589 wholesale, mga Mi. Sige, may flex po si M. Si M2 naman natin, Mi, 599 na lang din. 589 wholesale po, yung M2 natin. Original BKK, 40 bus, 36 waistline. Ang code nun ni Dominic Blush. Ganda nun. Dominic Black. Ma'am Jenny sana, mo iligyan pants. Dominic